Gikumpirma ni City Treasurer Zinaiday Turma nga naghangyo kaniya ang mga naisuan og citation ticket sa anti-smoking enforcers ilabi na kadtong may mga tindahan nga puno og advertisement sa sigarilyo aron dili pamtangan og multa nga 5,000 ka pesos sa rason nga dili sila nagbutang sa mga poster o nagpapintura sa ilang tindahan nga susama sa kaha sa sigarilyo. Nangani sila kay wala daw sila kabalo nga dikitan di ay sila og mga advertisement sa sigarilyo. So, tapos siyempre na-site sila. So, luoy pod. So, daghan sila. Murag nag-adto sila sa city administrator o gi-asikaso sila dito kung unsay angay himuon. Samtang, gikumpirma usab sa opisyal sa Puaso nga ilauna nga tagan og higayon ang hangyo sa mga tag-iya sa tindahan. Apan sa sunod, subli na sila nga mag-issue ticket sa mga tindahan nga nakasupak sa anti-smoking ordinance. Sa Barangay Bula, nga usa sa unang barangay nga gisulod sa membro sa Puaso, adun na mga tindahan nga napahimangnuan, samtang ang uban wala pa. Di ko kabalo. Nga bawal lang mga sign mo ka ng ningkuan. Wala kabalo, abi na ko kana ng mga kuha sa sigarilyo. Bawal. O ka nang magbaliga og sigarilyo sa mga bata, o nya mag-sigarilyo dire. Amo na kung nabalaan, pero kanang inana, wala kabalo. Samtang, nakakaton na usab ang usa ka negosyante, human nga may nasakpan nga nagsigarilyo at bang sa iyang tindahan, unya lakip siya nga gipamulta. Opo sir, tungod sa customer nga nagpalit lang og sigarilyo, pero dili siya sa nanigarilyo sa akong tungod, dito siya sa nanigarilyo sa unahan lang. Dapat daw, kung magpalit, dili manigarilyo dire. Manang gimultahan yun. Yes, nakabayad yun ko sir. Kay dili na makakuha business permit. Kahimaluan nga sa karon duha ka grupo na ang nagapanakop sa nagasigarilyo sa wala ginatugot nga lugar sa Jensan. In the heart of changing lives. Kini si Verjason, Brigada News.